Alright, okay guys, Assalamualaikum, Faiz ni. So this is going to be our sixth video untuk korang. Sorry lama tak buat video, tak sempat sikit. So untuk malam ni saya nak discuss a little bit on kita punya basic interpretation of usual investigation yang korang ambil kat ED. So saya tak on video lah sebab rambut tak sikat malam-malam Alright, okay. So yang kat sini saya letak beberapa je investigation yang ada. Of course banyak lagi sebenarnya investigation kan yang kita boleh buat lah sebenarnya. Okay, tetapi saya buat ni ikut dan je ni. Mana yang terlintas di fikiran saja. So nanti kalau ada apa kita tambah lah. So alright, perkara pertama yang saya nak korang faham tentang investigation di emergency adalah kita hanya buat investigation yang kita rasa akan going to change our management dan juga going to help us in the decision to diagnose ataupun to exclude any differential yang kita rasa lah. So akan ada investigation yang korang rasa macam it is indicated but it is not urgent yet. So untuk investigation macam tu kan, contohlah you suspect TB kan, you suspect patient CAP throughout PTB. So of course you akan consider untuk hantar sputum AFP. Tetapi of course you tak akan dapat result masa tu pun dekat ED, and it's not going to change your management. Definitely you still akan admit patient kepada ISO ward. You still akan ambil precaution untuk TB patient. So regardless of your result pun you still akan treat patient as if they are still at risk of TB kan. So it is an indicated investigation tetapi dia tidak urgent untuk diambil dekat ED. So yang macam-macam tu you ambil dekat atas lah. Alright, so kita tengok So satu, of course this is our most famous lah Kalau saya rasa paling famous lah yang kita usually ambil dekat ED is kita punya full blood count. Alright, kita boleh buat full blood count dekat kita punya mini lab, okay, dengan Kak Irma. So this is the rough orang kata apa ni, reference range yang saya letak sajalah You can always double check dekat dalam internet balik lah. So in general hemoglobin, okay, untuk lelaki yang sihat is usually more than 13.5. Untuk female is usually more than 12. Alright, so anything less than that usually kita akan consider as anemia. But bear in mind, bukan semua anemia yang perlu kita transfuse blood. So yang tu kita akan discuss in a separate video lah. Okay, what we call as a transfusion threshold. So bila hemoglobin less than berapa baru nak transfuse. Yang kita discuss in another video lah. Alright, and then your total white cell, of course. So HB, as you all tahulah kan, so you nak look for any evidence of anemia ataupun polycythemia lah. So white cell, of course, you nak tengok when you suspect inflammation ataupun infection. So the range is usually taken as 4 to 11. So sepsis can cause your white cell to be increased ataupun to be reduced less than 4. Okay, but also bear in mind that a normal total white cell still doesn't exclude infection kan. So some patient are immunocompromised, for example, macam diabetic patient uncontrolled, patient yang orang kata apa ni, cancer patient on chemotherapy, sometimes dia punya respond towards infection tu tidak seperti orang normal. Okay, so normal white cell doesn't exclude infection. Alright, so next is platelet. Okay, platelet usually kita akan ambil 150 ke 400. Yang ni ada darab 10^6 kan, tak silap saya ke 10^9. Tapi biasa kita sebut nombor depan ni sajalah. Alright, so less than that is thrombocytopenia, more than that is thrombocytosis. So you have to correlate by clinical lah. Alright, of course kalau dengue patient kita akan nak tengok takut ada evidence of thrombocytopenia kan, and lower total white cell for example. Alright, okay, and then your hematocrit is your kepekatan darah. Okay, usually dia adalah 3 times you punya
hemoglobin usually, right? Dan of course untuk dengue patient you need to have you punya cut off point bila you nak kata hemo concentration kan. Alright, itu usually macam untuk female kita ambil more than 40, untuk male kita ambil more than 46 if I'm not mistaken. So roughly around that lah. So kena tahu how to interpret your FPC. Okay, next one, okay, yang ni pun famous juga is kita punya renal function test. So you guys kena tahulah you ambil untuk apa kan. Sometimes kita main ambil je, kita tak tahu pun nak tengok apa. So of course lah you akan ambil jawapan paling mudah. Kadang-kadang korang jawab untuk baseline, tapi not supposed to be that way lah kan. Kita tak hantar baseline unnecessarily unless patient nak pergi for op for example. So usually kita akan hantar RFT ni bila mana korang suspect patient ada renal impairment, contohnya patient dehydrated patient kan, nak look for evidence of AKI. So you nak kira you punya creatinine increment kan, nak tengok whether patient fulfill the definition of AKI ataupun tidak. So ataupun patient-patient kita yang ada CKD, nak tengok evidence of acute on chronic CKD. So of course you akan hantarlah your RFT untuk tengok. Another case yang usually kita hantar juga bila mana patient kita ada evidence of obstructive uropathy. So you nak tengok whether dia impact your renal function, so you hantar juga RFT. Dan of course whenever you want to look for you punya electrolyte imbalance kan. Sometimes patient datang dengan for example lethargic, weakness kan. Patient ada diarrhea 10 kali, 20 kali. So you nak tengok ada hypokalemia ataupun tidak. So you hantarlah RFT. So you have to know lah a little bit of the normal range. So biasa-biasanya kita akan tengok sodium and potassium kita tengok kan. Urea and creatinine of course lah bila mana you suspect patient dehydrated kan, you nak tengok for disproportionate urea creatinine for example. So you tengok lah. Okay, so ini adalah information yang kita dapat juga, tapi kita jarang lah. Kita tengok juga tapi kita depends lah. Sama ada to treat or not, to depends. Okay, sama juga pasal calcium. Okay, so the next one adalah liver function test. So dalam liver function test ada banyak benda, tapi usually yang kita selalu tengok is your transaminases lah kan. So your transaminases adalah you punya AST dan ALT. Okay, alanine transaminase dengan aspartate transaminase. So dua-dua ni adalah transaminases, cuma yang lebih specific to the liver adalah ALT deh. Okay, so korang ingat L ni, ingat L ni. So yang lebih specific to the liver. AST pun datang daripada liver juga, tetapi dia juga boleh datang daripada brain, daripada heart, daripada skeletal muscle. So sometimes dia boleh dipengaruhi oleh benda lain juga. Okay, so ALP is usually related to your biliary tract. So cut off point dia a little bit higher, especially bila korang bercakap pasal pediatric. Okay, pediatric jangan terkejut pediatric age, especially growing child, dia akan on the high side sikit, maybe 300 lebih, okay, ke 400, depends lah. Korang boleh tengok dalam LIS tu ada dia letak reference range untuk child, sebab okay, datang daripada growing bone. Okay, dan usually yang kita tengok juga adalah albumin. Okay, kita ada globulin juga dalam tu, ada total protein, tapi usually kita tengok albumin lah, especially when you suspect patient ada edema kan. You suspect because of hypoalbuminemia, contohnya patient nephrotic syndrome. So you want to see dia punya albumin level. Satu lagi yang saya tertinggal adalah bilirubin. Of course, bila you suspect patient jaundice dan sebagainya, you want to see the bilirubin. So dia ada total bilirubin, ada direct dan juga indirect. Okay, not to forget, okay, bila kita nak kata patient tu ada transaminitis, okay, usually kita akan kira, okay, bila dia 3 times the upper limit of ALT. So ALT lebih kurang 35. So usually saya ambil whenever you have ALT of more than 100, saya akan consider as transaminitis lah. Alright, setakat naik 40, 50 tu usually not significant yet. Alright, next one is your CBS, our famous capillary blood sugar. So usually macam ni sajalah in general, this is in general. So less than 4 usually consider hypo in adults. Untuk pediatric usually kita ambil less than 3. Alright, okay, and then okay, this is another one yang saya nak discuss is kita punya urine FME. So untuk urine FME bergantung kepada korang hantar dipstick, okay, buat dekat Kak Irma ataupun hantar kat lab.
kat lab belakang. So untuk dipstick, usually benda yang kita nak tengok is leukocyte lah, ada 1+ ke 2+, 3+. So presence of leukocyte may indicate ada infection, okay, which is UTI kan. Nitrate is either positif atau negatif je deh. So kalau nitrate positif menandakan ada infection juga. Kenapa? Because the most common organism causing UTI is kita punya E. coli. So E. coli akan convertkan nitrate kepada nitrate. So whenever you have nitrate positive, seolah-olah macam ada E. coli dalam urine. Okay, so this suggestive of infection juga. Okay, RBC of course kita nak tengok, especially when you suspect patient ada injury. Okay, contohnya macam ada stone, ureteric calculi, renal calculi, and sometimes cystitis or UTI pun boleh ada RBC positif juga. Okay, yang ni pun ada lah 1+, 2+, 3+, 4+. Okay, kalau korang hantar ke lab, okay, dia akan jadi a little bit different. So dia akan ada pastel, epithelial cells dan juga RBC. Okay, RBC samalah, boleh jadi menandakan ada injury macam stone dan sebagainya. Pastel indicates infection. Okay, epithelial cells indicates ada contamination or not. So saya pun tahu, korang mesti tahu kan, usually kan dekat lab kan dia either, dia kan biasa result dia less than 10, 11 ke 100 11 ke 100 ataupun more than 100 kan, if I'm not mistaken lah. Usually result dia macam ni lah. So kalau you punya epithelial cell is less than 10, then it's a very good catch. Maksudnya less contamination lah. Okay, so you want that lah. Pastel of course, kalau more than 100 is significant, tengah-tengah ni depends lah. Kalau less than 10 kita consider as negative. Alright, so roughly that's all. Okay, satu last yang saya tertinggal is of course kita punya cardiac enzyme. Cardiac enzyme tertinggal kan. Alright, so sekarang as you all already know, kita dah tak buat CK-MB-CK ratio. So kita buat HS-TROP-T untuk cardiac biomarkers. So HS-TROP-T, of course kita ambil significant kalau more than 14. Okay, so this is just a rough guide saja. Of course, result is just a result. Okay, you have to correlate clinical. Sometimes you need to have a serial result before you can interpret and treat accordingly. So, okay, so this is just a introduction sajalah. Okay guys, that's all. Okay, sampai berjumpa next video.